ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଆମେ ଭିତରେ ପଥରରେ ଆଁ ଦେଖିଛୁ ଛାତ ପଥରରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପଶିଥିଲୁ କାଳେ କୋଉଠି ଗଳିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗରୁ ବାହାର ମରାମତି ହେଇଯାଇଛି ପେଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ପଥର ବୋଧେ ଉପରେ ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଆଁ ରହିଛି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଦୁଆରଠୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାତରେ ଯଦିଓ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖି ନାହୁଁ ଛାତ ପୋର୍ସନରେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପାଚିରୀରେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ରାକ୍ ଦେଖିଛୁ କ୍ରାକ୍ ମାନେ ଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ଟିକାଲ କ୍ରାକ୍ ଯୋଉଟା କି କାନ୍ଥକୁ ଡେଞ୍ଜର ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ଭର୍ଟିକାଲ କ୍ରାକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଭର୍ଟିକାଲ କ୍ରାକ୍ କୁ କେମିତି ମରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳ ଦେଖିଲୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋରିଂ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି ସେଟା ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ସେ ତଳେ ତ ଏ ମାର୍ବଲ ଆଉ ଏସବୁ କଡ଼ପା ପଥର ଏସବୁର ନଥିଲା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସିମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଚୂନ ଗୁଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଧେ କେଉଁ କାଳରେ କେତେବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ସେ ସବୁ ଫାଟି ଫାଟି ରହିଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଆମେ ଭିତରେ ପଥରରେ ଆଁ ଦେଖିଛୁ ଛାତ ପଥରରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପଶିଥିଲୁ କାଳେ କୋଉଠି ଗଳିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗରୁ ବାହାର ମରାମତି ହେଇଯାଇଛି ପେଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ପଥର ବୋଧେ ଉପରେ ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଆଁ ରହିଛି ତେଣୁ ୟାର ମ୍ୟାସିଭ ରିପେୟାରିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଯତ୍ନର ସହିତ ରିପେୟାରିଂ ରହିଛି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏକଦମ ୟାକୁ ଯତ୍ନ ନେଇ एकदम विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को याको अवलंबन करी मंदिरर अन्य कौनसी पारिपार्श्विक पाचिरी किंबा स्ट्रक्चर कौनसी आघात न होई जेभली ए काम करा जीवो तेणु ये समस्ते जानी रखंतु ए काम बड़ कठिन काम ए मरामती काम भी कठिन काम एवं समय तांको उपयुक्त दबाकू पड़िबो गणति मणति मरामती परे ही हम मरामती पूर्व कहीं न हो पार मरामती पर कहीं हम आमे आमे एसओपी रे करिथिलु आमे नेइकरी ताको गणति मनति करिबा किंतु जोटी की स्थानांतरित हेइछि से रूम गुडा मते एते बड़ नुह भगवान कर अन्य रूम गुडा को आमे नै जाइछु ताको गणति मनति रखिबा पई तेणु सरकार तांकर विजडम रे चिंता करिसेंती गभीर चिंता करिसेंती मैनेजिंग कमिटी सांगे मध्य चर्चा करिसेंती आम सांगे मध्य चर्चा करिसेंती समस्त विषय को आमे उपलब्धि करी देखिलु चर्चा करी परिसर भितर को नहीं चर्चार परिसर भितर को नहीं आमे देखिलु जे एटा बाहर गणति मनति करवा दर्शनार्थी आसुथिबे नीतिकांति चली सेवकर जमाबड़ा सेठी थिबो से समय रे आकु सेठी ताको क्लोज सर्किट रे करवा संभव नुह तेणु सरकार निष्पत्ति नेले जे से जिनसटा को मरामती सरला परे जेतोले एएसआई सर्टिफिकेट दे दबो इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड रिपेयरिंग इज कंप्लीटली डन सेतबेले आमको निर्देश आसीछि दिशा निर्देश अछि एसओपी रे आमे पुनर्स्थापित करिवु गहना को जो जगह रे जो रूम रे जहा थिला बाहर भंडार को नबु भीतर भंडार संपत्ति को भीतर भंडार को नबु तापरे आमर कार्य आमको दिया जाइछि आमको सेथिरे उपदेश अछि जे आमे सेई भीतर रत्न भंडार रे समस्त गणति मणति करिवु।